उल्टे रथ की पूर्व संध्या पर शनिवार की शाम दुर्गापुर कांकसा बामुनारा विवेकानंद पार्क सर्वजनीन दुर्गा पूजा समिति ने आज खूंटी पूजा का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस वर्ष 24वें वर्ष में चल रही खूंटी पूजा का थीम ओल्ड एज होम है और इसका बजट करीब 16 लाख रुपए है। बता दें कि पिछले वर्ष 12वां लिंग मंडप बनाया गया था जिसने आम लोगों का ध्यान खींचा था। वहीं इस वर्ष पूजा समिति के सदस्यों का दावा है कि यह और भी अधिक लोगों का ध्यान खींचेगा। इसके अलावा पंचमी के दिन संगीतकार केशव डे उद्घाटन करने आ रहे हैं। साथ ही दसवीं के दिन संगीतकार विनोद राठौर भी आएंगे। इसके अलावा आज खूंटी पूजा के अवसर पर पूजा समिति की ओर से सभी स्थानीय लोगों को खिचड़ी भोग खिलाया जा रहा है। আজকে আমাদের খুঁটি পুজোর সূচনা হলো সমস্ত বিবেকানন্দ পার্কবাসীবৃন্দ সহযোগিতায় এবং বামুনারা বাসীবৃন্দ সহযোগিতায় আমাদের পুজো 24তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। আগের বছরে আমাদের থিম ছিল দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ, এবছরের থিম হচ্ছে আমাদের বৃদ্ধাশ্রম। আজকে আমাদের এই খুঁটি পুজো উপলক্ষে সামান্য ভোগের আয়োজন করা হয়েছে। এবছরে আমাদের যে চমক থাকছে, মানে ওপেনিং করতে যিনি আসছেন তিনি হচ্ছেন কেশব দে পঞ্চমীর দিন, আর দশমীর দিন আমাদের থাকছে বিনোদ রাঠোরের প্রোগ্রাম। কত টাকা বাজেট? নিয়ার অ্যাবাউট 16 lakhs, টেন্টেটিভ অ্যাবাভ 16 lakhs। আর কি রাখছে বড় ভোগের ব্যবস্থা? মোটামুটি সবই সারপ্রাইজ, বাকি সারপ্রাইজ থাকছে কিছু। কি হলো? আজকের দিনে আমাদের খুঁটি পুজো হলো, উল্টো রথের শুভ সূচনার দিনে খুঁটি পুজো দিয়ে আমাদের শুভ সূচনা হলো, আর ভোগের আয়োজনও করা হয়েছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন সব। আপনার নাম এবং আমার নাম কল্যাণ পরামানিক, আমি সেক্রেটারি বাবুনারা? বামুনারা विवेकानंद पार्क। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।